जोरिमाना 1000 टଙ୍କା दबाकू पड़ो से आसी सेटारे गाड़ी रखिले ट्रैफिक लाइट नाली लाइट लगी से जापारे ना क्या गाड़ी गुड़ा क्रॉस कर एक्सीडेंट हम तेणु से कौन कले पछरे जो पिलाटी बसी पछर बैकपैक बैग टी काढ़ला तार गाड़ी नंबर प्लेट सामने लुचेकी रखिला मो स्त्री हतकिना मत डाकिला कौन से करुची बैग टा काढ़ला पछपटे टायर पाखे रखुची किए पिठी रे धरे मझीरे धरे ये लुचे एमती कहीं धरी कौन पाई जानती सेठी सीसीटीवी कैमेरा लगी सीसीटीवी कैमेरा सांगे सांगे आपणकर फोटो कैप्चर करनब आप कहे नाई नाई जो पेनाल्टी दबा हम आम तो पिंधिलु ना फोटो देखब आपण पिंधि नथिले हेलमेट एवं आपणकर फोटो कैप्चर करा जाई अछि तेणु से कैमेरा रु बंचिबा पई से फोटो रु तांकर जेपरि आसीबो नाही जोरिमाना देबे नाही सेति पई से माने से कैमेरा रु बंचिया पई से बैग टी काढी ता नंबर प्लेट सामना रे रखिला ट्रैफिक चालान रु आपण बंची जाई पारिबे 1000 टंका जोरिमाना रु बंची जाई पारिबे परमेश्वरଙ୍କ चक्षुरु आपण मु केबेले बंची जाई पारिबा नाही जो पिला माने पर्यंत से भूल रे अछंती जो युवा माने जो युवती माने जो भूल रे अछंती आमे रक्षा जाई पारिबा मु आपण को कहिया को चाहे लुचि पारिबे नाही 20 वर्ष धरी मु भी लुचिया पई चाहिथिले मु बीएससी कंप्लीट कले मु चाहू नथिले प्रभु को सेवा कार्य करिया को आसिया निमंते मो सांग मान सहित मो छकरे मो खटीरे मो निशारे एवं लोक गहली रे लुचिया पई चाहूथिले किंतु प्रभुंकर चक्षु आम प्रति पड़ा आउ जो दिन प्रभु पड़ा से दिन आम प्रभु निकट को पलि आसिलु लुचि पारिलु ना देखा प्रभु कहते आम तुम कर्म सब जान उत्तम हो मंद हो आम जानू प्रभु जानती आपण कर्म बहुत जन ये वयस्क लोक मैंने बसन मुझे आसली आम टीचर सहित कथा होती 80 years ओल्ड एवं तांकर स्टूडेंट एटारे बसी अच्छा आम कहूँ केमिति मंडली रे वृद्ध माने जो माने थिले मु 15 वर्ष पूर्वे मंडली को आसी से समय जो माने थिले आज नांती किंतु अनेक परिश्रम करी अछंते मंडली निमंते अनेक समानक श्रम देई अछंते समय देई अछंती एनर्जी देई अछंती रिसोर्स देई अछंती जदो आमे गिरजाघर देखु सम कोटी टका केते कोटी टका खर्च होइतिबो निश्चित आपण माने परिश्रम करी अछंती दान देई अछंती आपनको समय देई अछंती आ प्रभु कहउचंता आमे जानो जो माने लीडरशिप नहीं अच्छी जो माने नेतृत्व नहीं अच्छी जो माने मंडली निमंते से समय देइछंती महिला समिति हो संडे स्कूल समिति हो युवक युवती समिति हो मंडली नेतृत्व हो छोट हो बड़ हो बेहरा काम हो झाड़िबा काम हो जहाँ भी करी अछंती प्रभु समस्त विषय जानते हुए तो आपणकर ना हिस्ट्री रे नहीं इतिहास रे केबे पढ़ा जाए नहीं मंडली रो जतो इतिहास पढ़ा जाए आपणक नाम मिस करा जाय थाई पारे आपणक नाम घोषणा करा जाय न थाई पारे किंतु प्रभु आपणकर प्रत्येक कार्य जानते प्रभु कहउछन आम्बे तुमर कर्म सब जानो सबुठारो कष्ट काम कोन जानती बहुत माँ माने एटारे अछंती मु भी मोर 2टा पुआ मु भी विवाहिता सबुठारो कष्ट काम होची पिला मानकु बढाइबा जानचंती ना नाही जदि जगत रे सबुठारो कष्ट काम पिला मानकु बढाइबा मु गोटे डिस्कवरी चैनल रे देखुतली जिराफ सबुठारो लंबा प्राणी ना पिला माने जिराफ सबुठारो लंबा ना ता पिला जेतेबेले जन्म हुए वेरी इंटरेस्टिंग सुनो ता पिला जेतेबेले जन्म हुए तार संगे संग ता पिला जेतेबेले जन्म हबो ता माँ प्रथमे कौन करिवो गोटे धीरे किना गोटे लात मारिवो आउ टिके लात मारिवो आउ तापर गोटे जोर लात मारिवो जेतेबेले से जोर किक टी मारे से छुआटी जो पड़िकी थाए से उठिकी ठिया हो आ माँ ता सहित तो दौड़ेब ताकू एवं जंगल भीतर को नब कहीं जानती जदि से दौड़ब नहीं ता सहित जन्म हवा बेलू जदि से ता गोड़े ठिया हम नहीं से जदि निर्भरशील हम नहीं तेबे कौन हिंसक जंतु आसी ताकू खाईदेवे तेणु ता माँ कष्ट हेले भी ताकू गोईटा मारी ताकू उठेब किंतु आपणकर पिला मो पिला 12 वर्ष पर भी आम खुआ केते जत्न आपण मु नहीं था मोर सान पुओ को आजमा जिते से टिके ना ठंडा हो जाए ता निश्वास प्रश्वास नहीं पारे ना मो स्त्री ताकू गोड़ लंबेब खटरे एवं हाथ 2टा धरब गोटे बड़ तकिया पकेब शुएब जमी टिके उच्चा शोले से टिके निश्वास प्रश्वास नहीं पार जदि तले छाड़ीदब शोई पार ना उठब कांदब राति राति भरी ताकू धरिकी बसी जमती कि से ता छुआ सुंदर भाव राति शो सी पछे न शोई पारू अनेक माँ मैंने एटार अच्छा सेमती आप जत्न नहीं ना कि पिला माने जतले असुस्थ हो पड़ती राति राति आप जगी बसंती बापा माने परिश्रम करना कि
କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ବଢେଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଜାଣ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଜାଣ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଜି ସେମାନେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଜାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସହି ନପାର। ତୁମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଅଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିନାଅ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପୋଜ କରିଅଛ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମିଲିତ ଦ୍ୱୀପରୁ ସେ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେରିତଙ୍କ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ 20 ପର୍ବ ତାର ଅଂଶ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ତୁମକୁ ଜଣାଇଅଛି। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, I have taught you whole counsel of God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଅଛି। ଏବେ এই ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏବେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଦଉଛି, ତୁମେ ହଉଛ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଦାୟୀ। ଏବଂ ମୋର ଯିବା ପରେ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ଗୁଡିକ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରେଇଥିଲେ। ମୋର ଯିବା ପରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବୋଧେ ସିରିୟସଲି ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ discerning power, you have discerning power, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛ, ତୁମେ ସାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ତୁମର ଅଛି, ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଅଛ। ଯୋଉମାନେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ତା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମେ ଜାଣେ। ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇନ, ତୁମେ ମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଅଛ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଧର୍ମରୁ ଏକ ରୀତିନୀତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଗଲା। ଆଉ ତାହା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିଅଛ। ଆମ ନାମରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇନ, ତା ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ସିରିୟସଲି ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଣ୍ଡଳୀର କିଏ ମେମ୍ବର ହବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ? ଆପଣ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବୁ ଏକ ଆକ୍ଟିଭ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ହବାକୁ ଚାହିଁବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। କଣ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଜାଣନ୍ତି? ବେଶୀ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛ, ହରାଇଛ ନୁହଁ, ଲୁଜ କରିନ, ଲଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଲଷ୍ଟ ଏବଂ ଫରସେକେନ ତାର ଦିଟା ଭିନ୍ନ। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ହଜିଯିବା, ସେଟା ଦିଟା ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ପଡିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଏକ ଭୁଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା କହୁଅଛନ୍ତି, ଆର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଉତ୍ସାହ, ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଏହା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁପ୍ତ, ଶୁଷ୍କ, ଶିଥିଳ ହେଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେପାରେଟ। ପରମେଶ୍ୱର এই ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ଦ ଫାୟାର ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବନି, ଓଭର ନାଇଟ୍ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାନି। ये ସ୍ଲୋଲି ହବ। କେମିତି? ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ସମୟ 30 ମିନିଟରୁ 20, 25, 10, 5, ତାପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, 15 ଦିନକୁ ଥରେ, ନହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ହବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସହଭାଗିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତି,
ଅନେକ କାହିଁକି ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମୁଁ କୋଉ ଗ୍ରୁପର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନେକ ଆସନ୍ତି ଡରିକି ଆସନ୍ତି, କାଳେ ଯଦି ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ନ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରିବେ ପରା, ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପରା, ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ଆଣିବେ ପରା, ପ୍ରଭୁ ବିଜନେସ ଲସ୍ କରିବେ ପରା, ମୋ ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପରା। ଅନେକ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଆସନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଆସନ୍ତି, ଯଦି ନ ଯିବି ସାହି ଲୋକ କଣ କହିବେ, ये ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଉଟା ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉନି ରବିବାର ଦିନ। ଯଦିଓ ବି ଆମେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କିରାଣୀ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ, ଗୋଟେ ବଡ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା 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 ଆମକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇବଲ କହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ସିମୋନ ଘରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କଣ ସେ କଲା? ତାକୁ ଡକା ଯାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତା ଲୁହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା, ତା କେଶରେ ସେ ପାଦକୁ ପୋଛି ଦେଲା, ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ସେ ଦେଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ତୈଳର ସେ ବଟଲକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ତା ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କେମିତି? ଆଲବାଷ୍ଟର ଜାଲ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବୋଲି ସେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ରଖିବା ନାହିଁ। once it is broken whole things should be used। ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ତମେ ଦବାଇବ, ଆଉ ରଖିପାରିବନି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଢାଳି ଦେଲା। ଅନେକ ଆଜି ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ ଦବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି, थैंक्स गिविंग, प्रभु देइथिबा मंगल दानକୁ प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ସପ୍ତାହ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ନା ଯେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଅଛୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଆସିଅଛୁ ଖାଲି ହାତରେ। ଲେଖା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁମେ ହରାଇ ଅଛ। କଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ? ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ବିବାହ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ, ତାର ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ସବୁ ହର୍ନ ଭିତରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ହର୍ନକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ସବୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ତା ସ୍ୱାମୀର କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବା ଏବଂ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସେ ଜାଣିଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବ, ପାଣିଟି ଦବ, ଗାମଛାଟି ଦବ ଏବଂ ଧରିବାର ପଲେ ଚାହାଟି କରିଦବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଘରର କାମ ବଢିଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଆବେଗ, ସେଇ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ସ୍ୱାମୀର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଘଟିଯାଏ। ଆଜି ବି ସ୍ୱାମୀ ଆସେ, ଆଜି ବି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୁଏ, ଆଜି ବି ହର୍ନ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାଣି ଧରି ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ନଥାଏ। ଠିକ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଇଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ସମୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ, ପାରିବାରିକ ଉପାସନାର ସମୟ, ଧନ୍ୟବାଦର ସମୟ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟାଏ ଦିନ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ଅନେକ ଥର ଆମ ଟେଲିଭିଜନ ଆମ ସମୟ ନେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମ ସମୟ ନେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ଆମ ସମୟ ନେଇଗଲା। ଆଜି ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର ଆମ ଘରେ ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ। କେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ର ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ? କେବେ ଶେଷ ଥର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି କହିପାରିବେ? ଲାଷ୍ଟ ମାସ, ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ, ନା ମନେ ନାହିଁ କେବେ ଶେଷ ଥର? ଏଠି ଅନେକ ବସି ଅଛୁ ଆମେ, ଆଜି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସେ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମେ ହରାଇ ଅଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହି ଶେଷ କରିବି।
तार सॉल्यूशन भी कहउछन प्रभु प्रॉब्लम कहवा परमेश्वर नुह सॉल्यूशन मध्य कहवा परमेश्वर तीनोटी विषय कहउछन प्रथम विषय से कहउछन रिमेम्बर स्मरण कर कोठी तुमर पतन हैला आमे बाबू जी सिगारेट टाणे मद पिए व्यभिचार करे तार केवल पतन हुए नाई बाइबल कहे यदि ख्रीष्टंक प्रेमरू टिके भी उणा पड़ी अच्छु आपणकर मोर आत्मिक पतन हेई अछि मंडलीर आत्मिक पतन हेई अछि यदि उद्दीपनारू यदि उत्साहरू यदि आनंदरू यदि समर्पणरू टिके भी तिल मात्र यदि आज कमी जाई अछि मन रखंतु आपणकर मोर पतन हेई अछि स्मरण कर रिमेम्बर वेयर यू हैव फॉलन कोठी तुमर पतन हैला ता स्मरण कर द्वितीय विषय कहउछन रिपेंट मन परिवर्तन कर अनेक समय रिपेंट बोली आमे भाबू लुह गड़ेबा छाती पिटिबा मुंड को बाड़ेबा नहीं नहीं तार अर्थ रिपेंटेंस नो मन परिवर्तन जदि ग्रीक वर्ड आपण देखिबे आपण एक डायरेक्शन रे एक रास्ता एक दिगरे जाउ अछंदी आपण दिग परिवर्तन करू अछंदी आपण भूल रास्ता को जाउ अछंदी ख्रीष्टंक निकट को फेरिबा रिपेंटेंस रिपेंटेंस चेंज योर वे चेंज योर बिहेवियर तुमरो रास्ता तुमरो दिग परिवर्तन करिबा रिमेम्बर स्मरण कर द्वितीय विषय से कहउछन मन परिवर्तन कर तृतीय विषय से कहउछन रिटर्न बैक पूर्वर कार्य सब कर पूर्वर कार्य सब कर आज आम गृह रे आम मंडल सब किछि अछि किंतु उत्साह आनंद नाही सब किछि अछि किंतु आज से उद्दीपना हमर नाही सब हमर अछि किंतु आज परमेश्वर निकट रे भेटी दबा निमंते आमानकर चांगुड़ी रे आमानकर नैवेद्य प्रभुंकर ए यज्ञ वेदी रे दबा पई आम पाकर आमे शून्य हस्त रे आसीबा क्रिश्चियन प्रभु कहउछन ता तुमे कर आ जदि न कर आमे शीघ्र आसुअछु मु विश्वास करे एफिसी मंडली निश्चित सीरियसली से माने नहीं से कार्य कले प्रभु चाहते आपण को मते शीघ्र तांको निकट फेरिबा निमंते एवं शीघ्र आसीबा निमंते जने बापा तार पुओ सहित तांकर झगड़ा हला अशांति हला एवं से पुओ ता बापा को कटु कथा कही घर चली गला एवं किछि दिन बाहर किछि वर्ष रहिला परे तार मन व्याकुल हला ता बापा को गृह को फेरिबा निमंते ता बापा को निकट को आसी साक्षात करबा निमंते से चिट्ठी लिखिला कारण से जानिनी ता बापा आउ थरे फेरिले घर को पुरेबे ना नाही आउ थरे ताकू से क्षमा करी घर भीतर को नेबे ना नाही तेणु से गोटे चिट्ठी लिखिला बापा मु एतिकी वर्ष पूर्वे तुम सहित झगड़ा करी घर पळे आसतिले मु आसीबा समय बहुत कटु कक्या कहितिले तुम मुह आउ देखिबी नाही कहितिले किंतु बापा मु एबे तुम गृह को तुम पाख को फेरिया पई चाहे किंतु बापा मु जानि नाही तुम मते क्षमा करिचो बा नाही किंतु तुम जदि गोटे काम करिवो जदि मते क्षमा करितिबो जदि मते तुम आउ थरे घर भीतर को नबा पई चाहिबो आउ थरे मते तुम गृह को स्थान दबो गोटे काम करियो बापा मु ए अमुक दिन रे बस स्टॉप को आसीबी सेटु मु घर पाख को चली के आसीबी आउ तुमे जदि मते क्षमा करितिबो आम घर छात उपरे गोटे धला पताका लगई दबो आ से धला पताका देखि मु जानि मो बापा मते क्षमा करिसंदी आम घर भीतर को आसीबी से चिट्ठी लिखिला और जो दिन कहिथिला से दिन से बस रे से बस स्टॉप को तांको घर पाख बस स्टैंड को आसिला और सेइटु से चाली चाली ता घर को जाउ अछि जते स्टेप से गोटे 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 पकोची तार हृदय स्पंदन हार्ट बीट बढ़िबा को लागुची आंदोलन होची प्रश्न पर प्रश्न बापा पताका लगाइतिबे तो बापा अपेक्षा करितिबे तो बापा क्षमा करितिबे तो बापा भूली जाइतिबे तो बापा आउ थरे मते ग्रहण करितिबे तो आ जतबेले से घर पाख को आसुची जतबेले घर सामने रे से ठिया होची कोन से देखु अछि ता बापा गोटे पताका नुह घर चारिपटे धड़ा पताका लगाए से सामना रे ठियाई तार अपेक्षा रे अछंती आज भी आपण को मोर आपण को परिवार मो परिवार निमंते आपण को पिला मानक निमंते युवा युवती जे भी थाए जो माने पर्यंत प्रभु ठारू दूर को जाई अछंती प्रभु से धड़ा पताका धरी आपण को मते अपेक्षा करी रही अछंती आम काम शीघ्र प्रभु को निकट को आसीबा एवं आज यही संवाद मध्य पिला मानक निमंते संडे स्कूल शीघ्र मन परिवर्तन करी
प्रभु निकट को आसवा। आसतु प्रार्थना करिया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद दौचु ए सुंदर सुजोग निमंते, धन्यवाद ए मंडली निमंते। प्रभु ए मंडलीर पूर्वर कथा प्रभु आमे शुणिचु, आमे मध्य व्यवहित हेचु प्रभु। जदि प्रभु किछि सुप्तता, जदि किछि प्रभु शुष्कता, जदि किछि शून्यता, जदि किछि मरुप्रांतर सदृश्य प्रभु आमर आत्मिक जीवन रे थाए, प्रार्थना करुचु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमर वाक्य दे, तुम पवित्र आत्मा दे आम मान को आंदोलित कर, आम मान को उत्साहित कर, आम मान को तुम निकट को फेरी आसिया पई साहाय्य कर। मंडलीर नेतृवृंद को तुम हस्तर दौची प्रभु, नर्व पालक को यंग पास्टर को तुम हस्तर दौची प्रभु। तुम्हें तांको द्वारा प्रभु एक रिवाइवल आण प्रभु, एक रिवाइवल आण प्रभु, एक मिशन ओरिएंटेड चर्च कर प्रभु। जब हजात्मा निमंते प्रभु प्रत्येक परिवार बोझग्रस्त हम तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। आम मान भली दुर्बल अयोग्य को प्रभु ए सुंदर सुजोग दे प्रभु तुम धन्यवाद दे ए छोट प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुअछु, आमेन।